commencer. On a la clavicule, on a la face inférieure. La face inférieure تاعنا راح تكون passée par le sillon de muscle subclavière في la partie moyenne. En dedans معناتها الجهة اللي راح تكون في la médiane du corps راح تشوف regarde تكون on regarde la médiane du corps راح تكون فيها une tuberosité clavicule costale اللي راح تمد une insertion à le ligament costoclaviculaire. C'est ça le ligament costoclaviculaire. Là, في la face la face inférieure en dehors de la gouttière راح نلقاو le ligament la ligne trapézoïde ou bien le tuberosité la ligne trapézoïde اللي حتفصل لنا ما بين le tubercule conoïde et le ligament conoïde. عندنا tuberosité tubercule conoïde. ها le tubercule conoïde. Le tubercule conoïde طلعه تمدلنا une insertion à le ligament conoïde وعندنا le tubercule trapézoïde هاهي triangulaire هذاك le tubercule trapézoïde qui va donner une insertion à le ligament trapézoïde. Très bien. نزيدو نشوفوا هذاك costoclaviculaire. Alors c'est ça. هذا le bleu هذا c'est ça le muscle subclavière اللي راح يكون تحت لا كلافيكول جاي تحت لا كلافيكول باسكو subclavière جاي تحت لا كلافيكول راح يكون باكيو توت هذاك لو سيون هذاك راح يكون فايت عليه c'est ça هذا هو le sillon subclavière. Il y a la gouttière subclavière c'est ça le muscle هذيك لا tuberosité اللي شفناها قبيل ها هي لا tuberosité هذيك ها هي لا tuberosité هذه la tuberosité هذه la tuberosité هذه راح تمد لنا une insertion à le muscle à le ligament costoclaviculaire le ligament costoclaviculaire كما نشوفوا فيه ها هو le ligament costoclaviculaire هذا هو le ligament الأول هنا بالبلو le ligament costoclaviculaire. عندنا لهنا عندنا en dehors en dehors لهنا نقدروا نشوفوا en avant le tubercule conoïde le tubercule conoïde et en arrière le tubercule trapézoïde c'est ça qui est marqué par une icône triangulaire le tubercule trapézoïde une insertion à le ligament trapézoïde et c'est ça le tubercule conoïde qui va donner une insertion à le ligament conoïde c'est ça en dehors de la gouttière ou là la gouttière fait la face la moyenne et c'est ça en dedans de la gouttière ou le djiha en dedans qui c'est ça l'axe du corps مع le manubrium sternal c'est ça la face inférieure de la clavicule. Très bien. عندنا la face inférieure c'est ça la face inférieure عندنا la clavicule, le bord antérieur. C'est quoi le bord antérieur? C'est que la face supérieure مع la face inférieure في l'antérieur. وين تتلاقى la face supérieure مع la face inférieure en arrière نسميوه le bord postérieur. Alors le bord antérieur في la partie médiale تاعو في la partie médiale معناتها الجهة الميديال تاعو حين نلقاوه convex qui va convex معناتها شغل كيما نقولوا convex مقعر وكونكاف محدب. كونفكس معناتها جاي للداخل مقعر والكونفكس معناتها كونفكس معناتها العكس الكونفكس سي كو محدب والكونكاف حيدير لنا اون كونكافيتي معناتها مقعر. شوك كونفكس معناتها محدب معناتها حيصنع لنا حدبه والكونكاف راح يصنع لنا اون كافيتي كونكاف معناتها حيكون للداخل والكونفكس حيكون للخارج يكون نشوفوه داخل خارج لينا والكونكاف يكون داخل للداخل c'est ça qui va donc convexe معناتها محدبه qui va donner une insertion du grand pectoral et l'aponevrose cervicale superficielle. On a l'aponevrose c'est quoi? C'est هذيك اللحمه هذيك اللي جايه شفافه هذيك اللي تسيباري le muscle على بعضهم c'est ça l'aponevrose ou bien la fascia cervicale superficielle. حين نلقاوها en médial في la partie médiale. في la partie latérale كيفاش جايه la partie latérale جايه concave معناتها l'externe la partie latérale معناتها le bord antérieur نقسموه على زوج جهه رايحه للميديال جهه رايحه للاترال جهه رايحه للداخل جهه رايحه للبرا. الجهه اللي رايحه للداخل راح تكون فيها l'insertion du muscle grand pectoral et l'aponevrose cervicale superficielle. في la partie latérale نلقاوها concave
porte de la tubercule deltoïde, il y a l'insertion du deltoïde. Maintenant, la partie latérale, on a كمل هذاك le deltoïde يهبط حتى le bord هذاك وين نلقاو un petit tubercule deltoïdien اللي va dans l'insertion au muscle deltoïde. عندنا le bord postérieur de la clavicule معناتها من اللور تاع la clavicule حنلقاو une partie médiale اللي راح تكون في الجهه الميديال une partie latérale. La partie médiale راح تكون concave insertion de la ponévrose cervicale moyenne ou la partie latérale تكون convexe insertion du trapèze. نشوفوا la partie اللي جايه من اللور. C'est ça la clavicule en arrière, presque en arrière. C'est ça en arrière. هذا le bord اللي من اللور. Genre هذا le bord اللي من القدام. حيمد لنا une insertion à le muscle trapèze, le grand pectoral. Le grand pectoral هذا هو c'est الكبير. هذا le bleu qu'on va marquer avec la couleur bleue. Et l'insertion de la ponévrose cervicale superficielle. هذا le bord antérieur في الجهة الميديال وحنلقاوها ثانيك قلنا كونفكس معناتها محدبه شوف كي خارجه للخارج مي هذه الجهه لا بارتي لاترال او بيان اكسترن حنلقاوها شوفوا نلقاوها concave تصنع لنا une concavité نلقاوها تصنع لنا une concavité et qui va dans une insertion à le muscle deltoïde هاي تكمل حتى الدلتويد حيهبط حتى لتحت خلاص. هذا c'est le bord antérieur. في le bord postérieur راح نلقاو في la partie في la partie حنلقاوه la partie médiale تاعو حين نلقاوها partie عندها العكس تاع الوسم هذا كانت الجهه اللي منا باسكو منا صنعت لنا اون كونكافيتي الوغ من اللور راح تكون اون كونفكسيتي حتكون كونفكس حتكون كونكاف. اذا كانت من لونتيريور كونفكس راح تكون من لاريير راح تكون كونكاف. ايوا راح تصنع لنا كونكافيتي راح تمد اون انسيرسيون ا لا فاسيا او بيان لا بونيفروز سيرفيكال موين ولا هنا في لو كوتي في لو بور بوستيريور او كوتي latéral ou bien externe راح تمد لنا une insertion du muscle trapèze. معناتها الترابيز راح يكمل حتى le bord postérieur au côté latéral. Très bien. C'est ça, le bord, les bords antérieurs et le bord postérieur. C'est ça? Le bord antérieur et le bord postérieur, c'est la face supérieure. On a les extrémités. Les extrémités, on a une extrémité maintenant النهايات الطرفية, les épiphyses تاعها. On a extrémité médiale, maintenant une extrémité جاية للداخل, une extrémité latérale. Ou bien l'extrémité médiale sternale. Pourquoi sternale? Parce qu'elle a une articulation avec le sternum et une extrémité latérale qui va dans l'articulation avec l'acromion, acromiale. C'est ça. Extrémité médiale. واش راح تكون l'extrémité médiale معناتها الجهه اللي جايه للداخل راح تكون فوليمينوز معناتها كبيره معناتها اللي شغل امبورطون عندها اون ماسيف فوليمينوز وحتكون عندها لا فورم triangulaire présente une surface articulaire avec le manubarium sternal et de la première cartilage costal. حتختم مع le manubarium sternal, حدير une articulation avec le manubarium sternal et le premier cartilage costal. عندنا une extrémité latérale ou bien acromiale aplatée présente une facette articulaire avec l'acromion de la scapula. معناتها تكون aplatée ou تكون présente une facette articulaire avec l'acromion de scapula. نشوفوا du scapula نشوفوا هذو les extrémités كيفاش جايين. C'est ça l'extrémité c'est l'extrémité médiale. هذا يتبان كشغل ماشي volumineuse mais elle est volumineuse وتكون كبيرة و qui va dans une insertion avec le manubarium sternal et le premier cartilage costal. هذه l'extrémité latérale اللي جاية للبرا حتكون une extrémité aplatée qui va تكون فيها une facette, c'est ça la facette هذيك, la facette de l'insertion acromiale. La facette de l'insertion
acromiale. Alors on va نشوفوا هذيك l'insertion هذيك تاع الكلافيكول avec c'est ça هذه هنا هكذا. Alors حتكون la clavicule عندها une insertion avec le maniburium sternal et le premier cartilage costal. Et le premier cartilage costal et une insertion avec l'acromion du scapula. C'est ça l'acromion du scapula. Avec l'acromion du scapula. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est ça. Allez, insertion. On a deux extrémités. Une extrémité médiale et une autre latérale. L'extrémité médiale volumineuse qui va dans une insertion de la clavicule, une insertion sternale avec le maniburium sternal du sternum. Et l'autre extrémité, c'est une extrémité latérale, bien externe, qui est aplatée, qui va dans insertion ou insertion à l'acromion du scapula. Alors, la fracture de la clavicule, le tiers moyen, maintenant qui sera la fracture de la clavicule, راح تكون في لو تير موان. بوركوا في لو تير موان؟ كيما قاعدين نقراو من صباحنا قاعدين شفنا جينيرالمون لي زانسيرسيون مسكولير امبورطونت كامل لقيناهم في لو بور ميديال ولو بور لاتيرال. لقينا غير ان موسكل واحد اللي هو لو سوب كلافيي وصغير بارابور على لي زوتر موسكل لو غران بيكتورال لو ستernocleidomastoïdien لو deltoïde لو trapèze كامل دون دي غران موسكل فوليمينو. مي هذا لو موسكل هذاك الموسكل الصغير اللي جاي في الموين الوغ كو الضغط كامل وين راح يكون في لا بارتي موين دو لا كلافيكول في لا بارتي موين دو لا كلافيكول. اي سي بور سا ثم راح تصرى généralement la fracture fréquente de la claviculaire au tiers moyen, conséquence raccourcissement claviculaire à mesure convertissement. C'est pour ça سمح يطلع كما لنا ستernocleidomastoïdien SCM راح يطلع الفوق القوه تاع القوه راح تطلع الفوق ولتحت الدلتويد alors que الضغط كامل راح يكون في la partie moyenne. Le déplacement avec le changement de fragment fraction musculaire, risque de lésion vasculo-nerveuse sous-claviculaire, vaisseau sous-claviculaire. Parce que le risque عندنا parce que بعد إن شاء الله راح نفهموا باللي كاين beaucoup de nerfs et vaisseaux كيما l'artère subclavière, la veine subclavière, le nerf subclavière كامل راح يجوزوا من الجهه التحتانيه من ذاك لو مسكل سوبكلافير راح يسمى يجوزوا لي نير يجوز ذاك لو باكي فاسكولير هذاك. سي بور سا كيكون اون فراكتور ثما سي كو حدير لنا ان ريسك دي زيموراجي حدير لنا الريسك تاع لي ليزيون فاسكولو نيرفوز لي ثما. Et c'est ça le cours d'aujourd'hui. J'espère que تكونوا فهمتوا bien les phases et les extrémités et les bords. Alors بالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.